मो ना है दिनमणि बेहेरा शिशुपाल सेक्टर लिंगीपुर 3 अंगनवाड़ी दीदी मु अटे आमर जो दौरान मिड डे मिल पिलांई से अंडार दर कि वृद्धि कले आमर डाली तेल लुण परिबा ए दर कि वृद्धि कले जो जी 30 पैसा गोटे तेल गोटे पिलापी आभेलेबुल नुहे गोटे मसला हूँ 16 पैसा 16 पैसा गोटे मसला आम किଣିकी अंडा तरकारी पिलांई करूँ तापर डाली हूँ मार्केट में 160-50 टंका कि आमको 70 टंका रेट गवर्नमेंट दूसरी आम एथेर केमी पिला करके देव परिबा 50 पैसा 50 ग्राम 50 पैसा गोटे पिला कौन आभेलेबुल हम से आम गवर्नमेंट को ये करूँ मिड डे मिल दर टे बढ़ेले भल हुआ ता सहित आम जो विभिन्न प्रकार पोषण काम करुचु बीएलओ आप काम करुचु ट्रैक फेस कैप्चर करुचु तथ्य आप करुचु से बहुत काम करुचु किंतु आम काम आम पैसा आभेलेबुल होनी आमको जिते सुपरवाइजर मैडम जिते कहते आम अंगनवाड़ी 9टा 15 जीवु गोटे 2टा बेलू आसबू होम विजिट सारिकी तापर घरे बसिकी काम करूँ ऑनलाइन राति 12टार पठेबे एटा कर से रिपोर्ट दिए से आम एत कम आम पैसा आमको पाऊ मो ना सस्मिता साहू मु शिशुपाल सेक्टर लिंगीपुर 2 अंगनवाड़ी केन्द्र आसी आमे समस्ते एते काम करूँ सरकार किसी भी दृष्टिगोचर हो ना जे आमर माने एते प्रकार काम करूँ किंतु से काम अनुसार आम पारिश्रमिकटा मिलूनी से बहुत असंतुष्ट जदि सरकार आम एति सुविधा करदे आम दरमा टी अधिक बढ़ईदे आमर जहाँ जहाँ डिमांड अच्छे टी से डिमांडटा टी पूरण करदे से आम सरकार पाखे बहुत कृतज्ञ रहबू एवं सरकार आहरी अधिक अधिक योजना को आम आहरी सफलतार सहित आगू नहीं पारू किंतु दर जी बढ़िला आमर मार्केट रेट अधिक बढ़ीगला तेणुक से अनुसार आम पाइलुनी आगुरी जी थी सरकार से अनुसार अल्प बढ़ेले किंतु मार्केट दर अधिक बढ़ीगला आम से अनुसार पिला दवाई सक्षम होनु तेणु सरकार माने से दृष्टिगोचर हवा दरकार आम मार्केट रेट जी रोचे से अनुसार आमको बढ़ावा दरकार आमको से अनुसार बढ़ेले आम सब प्रकार योजना गुड़ाक सफलतार सहित करूँ तेणु आम पोषण माह ये सेप्टेम्बर मसरे आम पूरा मसटा जाक पोषण माह कलु अधिक प्रोग्राम करुचु आम सब प्रकार प्रोग्राम करुचु तेणु सरकार को से माने दृष्टिगोचर हवा दरकार जे अंगनवाड़ी दीदी ग्रास रूट्रे से केते काम करुँच सब प्रकार रिपोर्ट गोटे बीएलओ माने इलेक्शन कम धरिकी सब प्रकार कम आम अंगनवाड़ी आरंभ होची अंगनवाड़ी पाखे सब प्रकार रिपोर्ट अच्छी बोली सरकार जानूँ कि अंगनवाड़ी तार जो पेट जी दरकार से आमको दौना से आम बहुत बहुत असंतुष्ट तेणु सरकार को एति माने विनम्र अनुरोध करुचु जे आमर एति पारिश्रमिकटा आम बढ़ई देले आम खुशी हेबू। सुनीता मल्लिक रघुनाथपुर अंगनवाड़ी कर्मी मुझे सरकार को जनवाई चाहूँगी जे आमर जो जन्मरू पूरा मृत्यु पर्यंत सब दायित्व आम उपर लदी दौरान कि आम तो निजे माने एते दर दाम आम निज पिला निजे ये करूँ आम गाँव में पिला गर्भवती ये से जत्न केमती नबू से अनुसार टे सरकार टे दरमा पत्र आम अधिका बढ़ेले टे भल हाँ। मो ना मनोरमा साहू नाथपुर 1 अंगनवाड़ी कर्मी मु जन्म ठार मृत्यु पर्यंत सरकार आमको समस्त काम करने कहते किंतु जी पारिश्रमिक देउछन सेतिक आम यथेष्ट होनी आज भी सकाळु सुपरवाइजर फोन कले जे तमे आज पोषण कार्यक्रम कर सारिकी एठिकी मीटिंग आसब आम पुणी सेंटर जाई पिला ये करी खाइपा दे से प्रोग्राम सारिकी आसला केते नाकेदम हो आम काम आमको जना पड़े तेणु सरकार आमर कौन केते डिमांड आम भौणी मैंने आम केते करुचु राली सरकार आम कथा किसी शुणुना आम कौन सरकार माँ भूणी नुह कि आमको आमर तो पुणी पेट पटना अच्छी ना नहीं किंतु सरकार आम पारिश्रमिक जी दौरान आम से सन्तुष्ट नुहति जदि सरकार आमर डिमांड अनुसार आमको देवे आम पारिश्रमिक तेज आम बहुत खुशी हूँ। मो ना संगीता साहू मु 5 माणर अंगनवाड़ी कर्मी आ शिशुपाल सेक्टर असुविधा है जे आमको ऑनलाइन ने बहुत गुड़े कम दौरान राति नहीं दिन नहीं आपण 5टा लेखे फोटो अपलोड करूँ पोषण ट्रैकर रे आपणकर THR अपलोड करूँ फेस कैप्चर करूँ किंतु जो फोन देइचंदी सेटा किछि ही होनी किंतु काम ही करूनी जो आमको जदि गोटे 5G वाला फोन दियंते कि काम करने सेमिति क्वालिटी वाला गोटे फोन देले आमे किछि करि परिबो जो काम दउछन आमे करिबा पई राजी किंतु फोन जो आमे करिए पारु ना किंतु ता पई आमे सुपरवाइजर को भी गाड़ी सुनुछु काई आपण ठीक टाइम रे अपलोड करना दी काई आपणकर फेस कैप्चर हेइनी से सब प्रॉब्लम रोचे सरकार से शुणती आम बहुत खुशी। धन्यवाद। सहरांचल जो अंगनवाड़ी दीदी की ग्रामांचल अच्छी
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ସେଇଟା ହେଉନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେସ୍ କ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତିଆ 5G ବାଲା ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେଇକି କରିବୁ। ମୁଁ ଲିଲିମା ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ସେକ୍ଟରର ପଡ଼ିଆସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଟେ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କାମ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଫୋନ୍ ଆମର ଟୋଟାଲି କାମ କରୁନାହିଁ। ସେ ଫୋନ୍ଟା ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କର, ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କର। ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ସେଭ୍। ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଜିନିଷ ବି ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିନିଷ ପାଉନୁ, ଆମ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ପୁରା ଏକମତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ 5G ଫୋନ୍ ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଏରିଆରେ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ରହୁନି। ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ 5G ଫୋନ୍ ସହିତ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଫଳରେ ଆମେ ବି ଖୁସି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ଭଗବାନ ତାପରେ ଆମର ବି କାମ କରିବା ସହିତ ଆମର ମାନେ ଦରମାଟା ବି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ 10,000 ଦରମାରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କି? ସବୁ ପରିବା ଦର ଠାରୁ ଧରିକି ସବୁ ଦର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମେ 10,000 ଦରମାରେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ଲେବର ଯେହେତୁ ପାଉଛି 600 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଉଛୁ? 10,000 ଦରମାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ? ସେ ଦରମା ସକାଶେ ଆମେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାମ ଦେଉ, ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲେବର ଯେମିତି ପାଉଛି 600 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଆମକୁ ତ ପୁଣି ଦରମା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆଉ ବିନା ଦରମାରେ କ'ଣ ଭୋକ ଉପାସରେ ଖାଇକି ଆମେ କାମ କରିବୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦରମାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କାମ ପାଇଁ ବି ସବୁ ସୁବିଧା 5G ଫୋନ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ୱାଇଫାଇ ଦରକାର। ଆମର ମମତା ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ମମତା ଆପ୍ କାମ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ବି ୱାଇଫାଇ ଦରକାର। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ୱାଇଫାଇ ଫୋନ୍ ସହିତ ଆମକୁ ୱାଇଫାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରମା ବି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ନିବେଦନ ମାନେ ଅନୁରୋଧ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏତିକି ମୋର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଖବର ভিডিওটি ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।